Chandra eh. Uy, ganda ng iwan oh. Uy, sayang pumasok. Nahawakan si Bossing dun ah. Sundot, pinasa agaw. Siya pa rin nakasundot, si Ian pa rin. Angat. Basket, karing traniyan. Sipag. Haliop, kuha niya pa rin Ian oh. Still oh, tukot. Panis. Ang Ian, kaldak. Kinayod. Ipasa pa yun. Uy, Dominic. Tumapos. Basket ba? Okay mga ka-DS Vlog. Higpit ng depensa. Matras. Mispat. Uy, rebound niya pa rin oh. Bilis. Basket pa rin mga ka-DS Vlog. Bilis ah. Spin move. Baby hook shot yun ah. Basket pa rin mga ka-DS Vlog. Kaldag. Ikot, angat. Basket. Huling.